Orange Line train to the airport, next station Dayland North, check air car first belongings. Orange Line train to the airport. This is an Orange Line train to the airport. Next station, South Miami, Orange Line train to the airport. Así que en 80, dice mi amiga mía que... Next station, South Miami, check area for all persons belonging. Sí, eso significa la plata. Pero qué departamento, Granada. Yo soy de Granada. Entonces me dice ella, no, allá los muchachos antes andaban los carros con los vidrios arriba, me dice, para que vean que tienen aire acondicionado. Orange Line train to the airport. This is an Orange Line train to the airport. Next station, University.
Esto no le dice nada. Que tiene miedo, mejor que no maten a él. Pero que no hablan. Eso es. Claro. Pero para que aporten los carros. Entonces, ¿qué ocurre? Next station, Douglas Road, check area file personal belongings. This is an orange line train to the airport. This is an Orange Line train to the airport. Orange Line train to the airport. Next station, Coconut Grove.